Uwi na kami. Ayan si Hachi. Oh, Maya. Ayan na si Maya. Maya, come here. Ayan si Maya. Oh. So, nakabitan ni Dren. Itong sapin namin para sa dogs. Ayan. Ano siya? Ayan. Ayan siya, guys. So, ganyan na siya, guys. Yan. Tapos, ito, i-ano rin ito nito. Gaganyan. Yan. Ayan, guys. So, papakita ko lang yung kinakabit na din. Ayan. So, para daw yan dun sa may gilid. Para kahit na ma-scratch nila Hachi, ayan, hindi masisira. Ayan. So, ayan, okay, nakabit na din rin. Yan, kakabit nila dyan. Ayan. And dito rin sa kabilang side. Protection lang para hindi nila makadkad yan or ma-scratch yan. Ayan na yung sa loob, as you can see. Ayan. Ayan, guys. So, pakita ko lang. Ayan, ready na. And then, kinabit namin din ito yung electric fan para hindi mainitan ng mga doggies. Ayan. Hachi! Ay, Marley! Hachi! 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 Ay, dalawa. Ay, ito. Ay, si Bay. Luna. Hachi! Let's go! Hello! Hello! Kumain kami ng McDo. Almusal. Ang cute! Tayo. Ayan sila Hachi. Hello! 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 Ayan, guys. Uwi na kami. Ayan si Hachi. Oh, Maya. Ayan na si Maya. Maya, come here. Ayan si Maya. Oh.